Good morning guys, good morning. Magandang umaga po. Okay. Good morning guys. Ay guys, oh. Damo na naman guys. Guys, malunggay, moringa, sweet potato. Fresh na fresh. Tapos ang partner guys, yung ano guys, yung isda na pinupra. Ano yan? Pinupra. Pinausukan. Pinapa. Parang pinupra. Sabaw. Okay guys, himayin lang guys. Himayin mo. Naka-red siya guys. Naka-red ang kanyang dress. Tapos ang inasikaso niya green. Hugas na guys. Saan yung screen? Pato. Kaya ito gamiton. Hugasa na guys. Panlawan mo ng gusto. Na guys, pinakulo na guys. Pakuluin na guys. Luya lang guys. Ginger, onion. Yes, luya. Ewan na ka. Kumain na ni cut guys. Pwede na yan. Makulimlim na naman ang panahon ng Quezon. Makulimlim sa Quezon City guys. Oh. Tuluin mo ta. Tuluin mo na para maluto na. Guys, patuloyin lang guys para hindi magbago yung timpla guys. Ganyan sabaw guys. Ito na yung isdang tapa daw guys. Ayan, yung tira kahapon. Hindi na panis guys eh. Yung linagang pork guys. Linagang buto-buto guys. Initin lang niya. Initin ni Lablab. Raut. Mana kaon? Timo na di ay. Hot da na. Lagi. Lagay mo na sa kaha yan. Para matakpan. Itong initin mo. Yung initin mo, ayan guys, binudburalan niya ng pangpaasim guys. Kasi hindi yan maasim ng ano guys eh. Ang luto kahapon. Kaya ginagawa niya ngayong sinigang. Ito yung guys. Tira kahapon guys. So wag mo na isali yung gulay. Lalong malalata. Yung laman lang. Initin lang to guys. Guys, tulo na guys. Lutuan sa mga damo guys. Sagbot. Ano? Sayang. Ayan na guys. Vegetable leaves guys. Babalik-balik guys, no? Ganon ako guys. Ganon kami mag-asawa. Kasi may naramdaman na guys eh, katawan.
Ganun lang yan. Naranasan ko ng panay masarap guys eh. Lalo na pag manglilibre yung amo guys, lalong makakain ng masarap. Kain sa mamahaling restaurant. Ngayon guys, ito na lang guys. Huwag mong latain. Ayaw ko yung lata. Pwede na yan. Ayaw ko lata. Ayan guys. Yan guys. Usok-usok guys. Ayan na guys. Init na yung ano guys. Ano, maasim na. Kuluin mo. Mamaya guys, pag mainit yung ano guys. Guys, kulo na guys. Pwede na. Nagiging sinigang guys. Ang linaga kahapon na hindi sinigang. Transfer lang guys. Kasi konti lang siya guys eh. Wala nang malagyan dito guys. Ayan na guys, mantika, oil. Okay. Na guys. Prituhin na yung tapa guys. Pinupras na isda guys. Guys, pag maluto yung pinipritong tapa guys, kain na guys. Hi ka naman sa inyong mga Hello. mutok guys. Paso. Malaban pala to guys. Takpan lang natin guys. Putok ng putok. Pa na yan. Ngayon lang kasi ako niyan guys eh. Ignorante ako nito guys. Wala kasi niyan sa Cebu eh. Tumalsik yung oil. Ayan na guys. Dito na lang guys ang ilubabo guys. Kasi baka magtalsik-talsikan pa. May tao sa tabi guys eh. Tapo na yung oil na yun. Okay na. Ayan guys, tapon lang yung oil guys. Amoy usok. Ayan na guys. Kain tayo guys. Mahaw ta, mahaw. Umusal. Gulay. Ayan lang guys. Mayroon tayong panghimagas guys. Apple, grapes, green. Ito yung ano guys. Binaga kahapon, hindi naubos. Hindi na panis. Ginawa niya sinigang. Rice tayo guys. Ito yung ano guys, tapa. Okay, kain tayo. Hey guys. Okay. Almusal tayo. Breakfast. Hey guys, pero
Siya lang kakain ito guys. Tapa guys. Marte ako eh. Kuha lang suka. Love guys. Ano guys? Kain tayo. Ha? Higop guys, higop. Tatinga natin ng gulay ang kanin guys. Okay. Nah guys. Breakfast. Pamahaw. Almusal. So paano guys? Ay ko kasi guys nga kami lang kumakain. Sabay-sabay tayo guys kumain. No? So, thank you for watching guys. Bye-bye. Bye-bye guys. Bye. Bye.